Bjerkvik er i allierte hender. Samme dag inntas øyjordet. I fjellene havner stadig flere områder i norske hender. Narvik er snart omringet. Forberedelsene til det avgjørende angrepet kan begynne. Men først skal Ankeneshalvøya sikres. Den polske eksilbrigaden deltar i offensiven. Styrken består av flyktninger og polakker bosatt i Frankrike. Moralen er høy. Polakkene vil ta hevn for den tyske invasjonen av hjemlandet september 1939. Żeby Niemca bić. To wszystko było. I bieda, nie bieda, zimno, nie zimno. Trzeba było przytrzymać. To jest mój obowiązek jeździć, pomóc pięknemu krajowi, powiedzmy, walczyć o wolność. Den polske brigaden er raskt sammensatt, og utstyret er mangelfullt. J'ai eu l'uniforme, moi. J'avais encore dans ma capote un trou dans le dos, qui avait une balle qui a traversé le bonhomme. Et on était là, comme ça. Après avoir débarqué, et puis qu'on a commencé à tirer, ça, on défendait, on avançait, et puis l'artillerie encore, elle bombardait les Allemands. Alors nous autres, on a tout doucement, on avançait et puis on tirait en même temps, hein, parce que les Allemands, ils étaient encore là, camouflés. Alors on a monté peut-être, je ne sais pas, à 1000 mètres d'auteur la première fois. On dostał postrzał w głowę. To trudno na ten temat coś powiedzieć. Nie mam tego, bo to my chcemy odtworzyć coś, co miało miejsce tyle lat temu. I ten snajper to on strzelał nie do jednego. Snajper strzela do tych, wie pani, do kogo się da. I on później został, jak myśmy mówili, wymazany, gdzie on jest i tak dalej. I myśmy go, to tak powiem, skończyli z nim. To znaczy, wie pani, no po prostu został zastrzelony. On allait, on se battait, on ne mangeait pas. On allait toujours pour avancer, pour les battre. Alors là, arrivé en haut, alors tout le monde y était KO, hein. Etter flere dagers kamp er tyskerne på vikende front. On arrive là, les soldats ils lèvent les mains à l'air. Alors le capitaine dit non, tous les soldats allemands, allez, ici, prisonniers.
Patrz no, kumaty! Wąsce były! Cholero! Zabiłeś moich rodziców! Tak! Wygraniu! Cholero! På fangene finner de bilder og suvenirer fra sitt eget hjemland. Det viser seg at de har kjempet mot tyskere som var med på invasjonen av Polen. No, bo wielu pamiętam. Ach, ty cholero, zabiłeś moich rodziców w Polsce. Tam jeden drugiego zastrzelił, to tam nikt, żadnego sądu nie było. On les a pris, on n'a pas tiré. Il y a quelques-uns qui ont tiré, il faut dire. Hein, que moi, j'ai pas tiré. Parce que, pourquoi tirer? Il personne qui tire. Alors, il y a des soldats qui ont tiré, mais moi, j'ai pas tiré. Nie ruszać się! Niemieckie branie! Że wojna jest straszna. Wojna to jest straszna rzecz. To jest... Ludzie giną jak muchy. No i zginęło wtedy, tam jest 90 na cmentarzu w Narwiku. Nie, znaczy niepotrzebnie, ale potrzebnie.